नवम श्रेणी छात्र छात्री जिज्ञासार अधिवेशन 2 अधिवेशन 2 प्रकल्पटर नाम कौन आस पक्षी को चिन्हवा से माने कौन प्रस्तुत कर आस पक्षी को चिन्हवार उद्देश्य विषय से माने लिखिं कौन लिखिं निज चारिपाखर थिबा विभिन्न पक्षी मानकर नाम कहवा से माने कौन करेंगे ना निज निज अंचल रे जो सब पक्षी अच्छी से नाम कहे सेटा से माने कौन करेंगे ना आंचलिक भाषा रे से पक्षी मानकर नाम कहले भी चलिबो। आउर कौन लिखछंती सेमानक खाद्य संग्रह प्रणाली विषय रे वर्णना करिवे से माने कौन जो पक्षी मानक से माने जानिछंती सेही पक्षी माने केमिति खाद्य संग्रह करिवे से खाद्य संग्रह करिवार प्रणाली को वर्णना करिवे पुणी पक्षी माने किपरि बसा तैयारी करती ताहा आलोचना करिवे। विभिन्न प्रकार पक्षी माने भिन्न भिन्न उपाय रे कौन करती से बसा निर्माण करती ना नहीं से विषय से माने कौन करिवे ना उपस्थापना करिवे एवं पक्षी को सुरक्षा पाई यत्नशील हेबे। पक्षी संख्या जेहेतु दिन प्रतिदिन कमिबार लागिछि ना नहीं तेबे पक्षी मानकर संख्या केमिति वृद्धि हबो पक्षी मानक केमिति सुरक्षा दिया हबो सेही उपरे से माने कौन करिवे ना यत्नशील हेबे। उपक्रम से माने लिखिछंती कौन ना जीव जगत रे अनेक प्रकार सजीव निर्जीव वस्तु मानकर समाहार रे प्राकृतिक परिवेश मनुष्यर मन मोहि निए। एई जो आमर प्राकृतिक परिवेश रे अनेक सजीव एवं निर्जीव वस्तु माने रहिछंती हा ना नहीं सेही प्राकृतिक परिवेश को देखले हमको मनोरम लागो कि नहीं माने तो सही सौंदर्य परिवेश को तार द्विगुणित सौंदर्य को भरपूर करने पाई पक्षी मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। प्राकृतिक परिवेश को द्विगुणित सौंदर्य करदेबारे उष्ण रक्तस्रावी मेरुदंडी प्राणी पक्षी अन्यतम। पक्षी शरीर आवृत होइथिबा पर विभिन्न रंग सेमानंकर विभिन्न स्वर किंबा से जो ध्वनि क्लांत निस्सहाय व्यक्ति मन को उत्फुल्लित करिथाए। जदि किए जणे कौन सी कारणवशतः मनरे टिके कौन थी कष्ट थी निग्रे कष्ट थिला बेलू सी जड़े बसी निस्सहाय भाव बसी निग्रे ता सांगे केही भी नथिबे ताको सांत्वना देवा भी जदि किए जदि नथिबे जदि से कौन सी गोटे निरोला स्थान में बसी गोटे पक्षीर कुहुतान सुनला पर तार मनटा टिके हल्का हब ना नहीं ताको टिके भल लागिब ना नहीं। बहुत बढ़िया प्रकल्पटी पिला माने उपस्थापना करचंती एवं से माने कौन करचंती पक्षी मानक खाद्य सेमानकर खाद्य विषय पक्षी मानकर खाद्य विषय वर्णना करछंती। अनेक पक्षी बणी घरचटिया पारा आदि दाना और कीट को निज खाद्य भाव ग्रहण करती। केतेक पक्षी माछ खाई बंचुथिबा बेले केतेक पक्षी मृत पचासड़ा पदार्थ बा प्राणी को खाद्य भाव ग्रहण करती। बहुत बढ़िया विषय से माने उपस्थापना करछंती निग्रे पक्षी जेमति कि बणी घरचटिया पाराए माने विभिन्न प्रकार दाना शस्य को खाइकरी बंचबे ना नहीं कीट को मध्य माने खाइकी बंचबे। आउरी कोन लेखा आइछि देखो एठी मृत 50टा पदार्थ को से माने कोन करबे खाद्य रूपे ग्रहण करबे। एहा फल रे बहुत बढ़िया परिवेश को कोन करछंती से माने सफा करछंती निग्रे परिवेश प्रदूषण को मुक्त करछंती हा ना नहीं। ई जो हमर काऊ माने अछंती चिल्लो माने अछंती निग्रे 50टा पदार्थ को से खाती कि नहीं जो द्वारा जदि गोटे स्थान रे 50टा पदार्थ जदि प्राणी मानकर 50टा पदार्थ जदि रही जीवो दुर्गंध हबो ना नहीं किंतु ये पक्षी मानकर द्वारा से दुर्गंध रु आमे रक्षा पाउछु। से माने लिखिछंती पक्षी मानक बसा निर्माण केमिति से माने बसा निर्माण करिवे से विषय से माने उपस्थापना करछंती। चिल्लो उच्च गछरे नडा कुटा सुखिला पत्र इत्यादि द्वारा निजर थंटरे बसा तैयारी करे। बाई चढ़ई खजुरी नड़िया आदि गछ मानकरे पाଳ पत्र नड़ा द्वारा झुला बसा तैयारी करे। हंस और बतक माने जल रे रहंती अथवा जल निकटस्थ शुष्क भूमि रे बास करंती। काठहणा पक्षी निज थंटरे गछर कांड देख काठहणा पक्षी निज थंटरे गछर कांड को किंबा शाखा को काटी निजर बसा तैयारी करे। घर चटिया कौन करिबारे विभिन्न प्रकार नड़ा पाळ हना नहीं ताकू संग्रह करी घर अगणा गछर कोरड हना नहीं गछर डाल इत्यादि स्थान से कौन करिबो
ନିଜର ବସା ତିଆରି କରିବ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ସାହିର ନିଜ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଏଇଟା? ତ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଏବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି କି? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ନା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେବେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେବେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଏବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ଅଛି କି ବା ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବେ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଆଉ ଏବେର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବେ କମି ଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପକ୍ଷୀମାନେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କମି ଯାଉଛି? ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ବୃକ୍ଷହାନି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଗାଁ ଗାଁ କୁନିକିରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ରେଡିଏସନ ଅଛି ବାବୁ, ସେଇ ରେଡିଏସନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ରେଡିଏସନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ କ'ଣ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷହାନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳକାରଖାନା ଉତ୍ପନ୍ନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ପୋଡୁ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷହାନି ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଅନାଶୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଦରୁ ଉଠୁଥିଲେ? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରେ ନା ଉତ୍ତର ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କାଉଙ୍କ ରାବକୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ, ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠୁଥିଲୁ। ସକାଳ ପାଇଗଲେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା କାଉ ଏମାନେ ରାବନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦ୍ୱାରା କି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ, ଏବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଲାର୍ମ ଦେଇକରି ଶୋଉଛନ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ ରେ? ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି? ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାବ ଶୁଣି ଉଠି ପଡୁଥିଲେ ସକାଳ ପାଇଲା ହେଲା ନା? ହଁ, ପିଲାମାନେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗଡମ ପକ୍ଷୀଟି ଆନିମୋଲିଆ କିଙ୍ଗଡମରେ ଅଛି, କୋଡାଟା ଫାଇଲମରେ, ଏବଂ ଇଏ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ? ଏଫ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ଘର, ଘର ପାଖ ନଦୀ, ଝରଣା, ଜଙ୍ଗଲ, ବଗିଚା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନେଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘର ଅଗଣାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍କୁଲର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
पक्षी आकृति पक्षी बा विहंग देखा डंगा सदृश एमाने बाह्य शरीर पर द्वारा आवृत होता है। दुईटी गड़ साहाय्य चलती और दुईटी गड़ डेणा भावे उड़ीबारे साहाय्य करे। मनुष्य मानकर परी एमानंकठारे मध्य हृत्पिंड चारोटी प्रकोष्ठ थाए। थंट साहाय्य खाद्य को ग्रहण करते हाँ ना नहीं एमानंकर केवल दुईटी गड़ बोली आम जानी ना नहीं किंतु तुम मैंने पाठ पढ़ुव बहिरे भी लिखाई कौन बोली लिखाई ना दुई जोड़ा गड़ बोली लिखाई पक्षी मानकर दुई जोड़ा गड़ बोली लिखाई हाँ ना नहीं तेरे गोटे जोड़े दुई है तेरे दुई जोड़े केतोटी हवा कथा चारोटी हवा कथा किंतु जो दुईटी गड़ बोलिकी लिखाई बहिरे से जो दुई जोड़ा सेटा गोटे जोड़ा कौन होची ना उड़ीबारे साहाय्य करुछि। पक्षी स्थानांतरण एमाने स्थान गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को केमती जाती से विषय लिखते। पक्षी माने गोटे स्थान रू अन्य स्थान को चली चली अथवा डेणा साहाय्य उड़ी पारती। केतेक पक्षी बहुत दूर पर्यंत उड़ी पारुथिबा बेले केतेक पक्षी खूब कम उड़ी पारती। ओट पक्षी उड़ी पारे नहीं। कुकुड़ा कम दूर उड़ी पारुथिबा बेले बग अधिक उड़ी पारे। केतरा पक्षी माने अछंती उड़ी पारे नहीं निग्रे से विषय से माने लिखछंती को पक्षी उड़ी पारे नहीं ओट पक्षी उड़ी पारे नहीं। आउ केतरा पक्षी माने अछंती कम दूर पर्यंत उड़ी पारंतु कुकुड़ा आमे देखिछे हाँ ना नहीं कम दूर पर्यंत उड़िबो किंतु बग बहुत दूर पर्यंत उड़ी पारे हाँ ना नहीं। बहुत बढ़िया बहुत किछि तथ्य से माने संग्रह करछंती इंटरनेट रो एवं तांकर चतुर्पार्श्वर पुनी बुद्धिजीवी मानक ठारू। तबे नवम श्रेणी छात्र छात्री को पई गोटे करताल दबा।